أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي امتن علينا بنور الإسلام وأفاض علينا بآلائه العظام حيث جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ونحن اليوم سعداء بلقاء هذه الوجوه النيرة ذوي المساعي الخيرة في هذا المجلس المبارك، المجلس العلمي، وبمحاضرة بعنوان إصلاح القلوب وكيف نجعل هذه القلوب متعلقة بالقرآن الكريم. Sebelum beliau mengucapkan salam, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua dengan karunia Islam, dan juga telah memberikan berbagai nikmat-nikmatnya yang sangat banyak yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Kemudian juga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini. Setelah itu beliau mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau. Setelah itu beliau mengucapkan salam. Setelah itu Syekh Dr. Fadlullah hafizahullah ta'ala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada waktu-waktu kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan amal-amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Begitu juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal muhadarah ini, di awal kajian ini, agar senantiasa Allah memberikan terhadap amal yang kita lakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga amal kita diterima olehnya. Hari ini kita semua cukup berbahagia, bukan hanya beliau saja yang berbahagia, namun hari ini kita semua berbahagia melihat berbagai wajah-wajah yang penuh dengan cahaya duduk di majlis ilmu untuk belajar tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah Al-Quran dan hati, bagaimana hati itu terpaut dan tergantung dengan Al-Quran, dan bagaimana hati itu hidup dengan Al-Quran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Kemudian sesungguhnya malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap para penuntut ilmu.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih melanjutkan dalam hadis beliau, seorang yang memiliki ilmu, yaitu al-alim, orang yang memiliki ilmu, siapa saja dan apa saja yang ada di langit serta di bumi, mereka semuanya akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu dan untuk orang-orang yang memiliki ilmu, sampai pun itu adalah paus yang ada di dalam lautan. Keutamaan penuntut ilmu atau keutamaan orang yang memiliki ilmu di atas orang yang ahli ibadah itu ibarat perumpamaan bulan di tengah bintang-bintang yang ada. Al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu adalah warathatul anbiya, mereka pewaris-pewaris para nabi. Dan kita tahu bahwasanya para nabi tidak memberikan warisan berupa harta, dinar ataupun dirham, akan tetapi para nabi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil warisan tersebut, siapa saja yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Man salaka tariqan, man taraka baytahu wa ahlahu wa salaka tariqan. Nahnu الآن أتينا إلى هذا المجلس من أجل ماذا؟ من أجل أن نلتمس علما. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أتينا إلى هذا المجلس من أجل أن نسلك طريق من طرق الجنة. قال العلماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة بأمرين. الأمر الأول أن العلم بذاته من طرق الجنة. عندما نجلس ونتدارس في العلم هذا في حد ذاته طريق من طرق الجنة. الأمر الثاني أن من سلك طريقا سهل الله له العبادة ويسرها له فكان في طريق العبادة من المخلصين. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka maksud hadis ini adalah siapa saja yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan dia berjalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mencari ilmu. Dan kita semua insya Allah hari ini datang ke tempat ini, datang ke majelis ini, tujuannya untuk apa? Insya Allah tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mendapatkan jalan-jalan yang dipermudah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Para ulama mereka menjelaskan bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang yang menuntut ilmu menuju jalan-jalan surga. Ini ada dua perkara maknanya. Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini ada dua yang dimaknai oleh para ulama. Yang pertama adalah dengan ilmu itu sendiri. Siapa saja yang berjalan menuntut ilmu, nah ilmu itu sendirilah yang merupakan jalan menuju surga. Sehingga seseorang ketika dia belajar suatu ilmu, khususnya ilmu agama, maka ilmu itu sendirilah yang akan mengantarkan seorang yang mempelajarinya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya beribadah kepadanya sesuai dengan ilmu. Barang siapa yang belajar, maka Allah akan mudahkan untuknya menuju jalan ke surga. Maksudnya Allah akan mudahkan baginya untuk beribadah, sehingga dengan ibadah tersebut seorang hamba dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. هذه المقدمة عن أهمية يعني مجالس العلم ولها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك استفتحنا هذا المجلس بهذا الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أن الملائكة وأولو العلم شاهدان مع وحدانيته سبحانه وتعالى بأن له الحق، وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة في الوجود، أعظم شهادة في الوجود بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فذكر في هذه الآية أولو العلم، فلولا أنهم في المنزلة الرفيعة لما جعلهم الله يشهدون مع الملائكة بوحدانيته سبحانه وتعالى. Pada pembukaan kajian hari ini atau pagi hari ini, kita telah menyebutkan tentang sebuah hadis, dan ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang untuk belajar menuntut ilmu. Belajarnya seorang menuntut ilmu, duduknya seorang untuk menuntut ilmu, lahu fadlun azim, memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi kita telah menyebutkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang betapa tingginya keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Dan para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Orang yang alim, maka semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, sampai pun itu paus yang ada di dalam lautan, mereka semuanya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berilmu. Keutamaan orang yang memiliki ilmu di atas orang yang ahli ibadah itu ibarat keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Para ulama ada pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar, para nabi tidaklah mewariskan dirham, akan tetapi mereka semua para nabi mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil bagian dari warisan para nabi tersebut, yaitu mengambil ilmu, maka niscaya dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya bahwa syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Sesungguhnya para malaikat, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat pun juga mereka bersaksi, dan orang-orang yang memiliki ilmu pun mereka juga bersaksi. Atas apa para malaikat bersaksi? Atas apa orang-orang yang memiliki ilmu itu bersaksi? Para malaikat bersaksi, orang-orang yang memiliki ilmu itu bersaksi. Bahkan para malaikat dan para penuntut ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu, persaksian mereka disebutkan setelah persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, kemudian para penuntut ilmu bersaksi. Apa persaksian tersebut? Persaksian ini adalah a'zamu syahadatin fil wujud. Ini adalah persaksian yang sangat besar, persaksian yang paling agung yang ada di atas dunia ini, yang ada di atas alam semesta ini, yaitu syahadatu wahdaniyatillah, persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya penuntut ilmu
Kalau seandainya orang yang memiliki ilmu tidak memiliki keutamaan kecuali hanya disebutkan di dalam ayat ini saja, maka ini sudah menunjukkan bahwa seorang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang menuntut ilmu atau orang yang memiliki ilmu, persaksian mereka disandingkan dengan para malaikat. Persaksian mereka disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan isi persaksiannya adalah persaksian yang paling agung di atas alam semesta ini. طيب ندخل في المحاضرة عن إصلاح القلب وتعلقه بالقرآن. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمحاضرتنا في هذا المجلس يدور عن إصلاح القلب وكيف نجعل هذا القلب يتعلق بالقرآن الكريم. Maka insya Allah kita mulai sekarang masuk ke dalam inti pengajian kita pagi hari ini, yaitu islahul qalb wa ta'alluquhu bil Quran. Memperbaiki hati dan bagaimana menjadikan hati itu terpaut dan tergantung selalu dengan Al-Quran. Dari Umar ibn Bashir, beliau pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal itu baik maka niscaya semua jasad jadi ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal itu kotor maka semua jasad itu juga akan kotor dan rusak. Ketahuilah segumpal itu adalah hati. Maka kajian kita pada pagi hari ini berputar kaitan tentang masalah bagaimana memperbaiki hati dan bagaimana cara agar hati itu terpaut dengan Al-Quran. فصلاح العمل مرتبط بصلاح القلب وفساد العمل كذلك مرتبط بفساد القلب. فالإنسان يجب عليه أولا أن يكون له برنامج في قراءة القرآن الكريم. من أهم في إصلاح القلب أن يجعل له ورد يومي في قراءة القرآن الكريم، أن يجعل تعلقه بالله سبحانه وتعالى بتلاوته للقرآن الكريم. Nah, kemudian kesolehan sebuah amalan, baiknya sebuah amalan itu sangat tergantung dengan baiknya hati. Kalau hati baik, maka amalnya jadi baik. Tapi kalau hatinya jelek, hatinya rusak, maka amal juga rusak dan juga jadi jelek. Oleh karena itu, setiap manusia wajib bagi dirinya untuk memiliki waktu khusus dia bermunajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Wajib bagi manusia dan sudah seyogyanya bagi setiap manusia untuk memiliki wirdun yaumi, wirid harian, waktu harian untuk dia berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dan dia menjadikan hatinya itu selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari hati itu tergantung dengan Allah adalah tergantung dengan selalu membaca Al-Quran. Wa kana min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muthabbit al-qulub thabbit qalbi ala dinika. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه على الاستقامة، فالاستقامة تحتاج إلى الدعاء وإلى التضرع. ولذلك القلب الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على الدين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. فيسأل الله سبحانه وتعالى
دائما الاستقامة، ومن أهم ما يعين على الاستقامة قراءة القرآن الكريم بالتدبر، لأن قراءة القرآن في حد ذاتها عبادة. عندما تفتح المصحف وتقرأ فيه هذه عبادة في حد ذاتها، قراءتك للقرآن عبادة وتؤجر عليها، وإن أخطأت في قراءة القرآن فلك أجران: أجر التعتعة وأجر التلاوة. يعني وإن صعب عليك القراءة في القرآن الكريم لك أجران في هذا الأمر: أجر التعتعة في تلاوتك، وأجر كذلك القراءة بالقرآن الكريم. Di antara doa yang diajarkan dan yang diucapkan senandungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai zat yang menetapkan hati, ya musabbital qulub, yang menetapkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa ini tersirat menunjukkan beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketetapan untuk bisa selalu istiqamah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hatinya di atas agama, atau biar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara doa yang juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Hadis ini atau doa ini menunjukkan tentang pentingnya istiqamah, menunjukkan tentang pentingnya sabat, kokoh di atas agama Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan masalah istiqamah. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sabat, kokoh di atas agama ini. Dan perkara yang paling membantu seorang hamba untuk bisa istiqamah, perkara yang paling besar faktornya untuk seorang hamba untuk bisa istiqamah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Quran ini adalah sebuah ibadah. Hanya sekedar kita membuka Al-Quran kemudian membaca Al-Quran, maka ini merupakan ibadah yang besar. Bahkan apabila engkau pun salah ketika membaca Al-Quran, terbata-bata ketika membaca Al-Quran, engkau pun mendapatkan pahala, dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala pertama adalah pahala engkau terbata-bata. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والقلب الآخر أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain beliau menyebutkan bahwasanya berbagai macam fitnah itu menimpa hati manusia sedikit demi sedikit. Maka siapa saja, hati siapa saja yang menerima berbagai macam fitnah itu, dia memasukkan berbagai macam fitnah itu dan tidak mengingkarinya, maka akan diberikan senoktah titik hitam, sekali hitam terus sampai jadi hitam. Dan apa saja atau siapa saja atau milik siapa saja hati itu, apabila dia mengingkari berbagai macam fitnah itu, dia menolak berbagai macam fitnah itu, maka akan diberikan titik putih sampai menjadi putih luar biasa. Maka ketika hati seorang hamba itu sudah putih, tidak akan membahayakan berbagai macam fitnah, ujian, cobaan apapun selama langit dan bumi itu masih tegak. Dan siapa saja yang hatinya itu jadi hitam, sangat pekat sekali hitamnya, maka la ya'rifuhu ma'rufan wa la yunqiru
mungkara, dan dia tidak akan mengerti mana yang baik, dan dia tidak mengerti mana yang benar, dan dia pun juga tidak akan bisa mengingkari mana perbuatan yang mungkar. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أهمية القلب. تعرض الفتن، الإنسان عندما تأتي إليه الفتن في بعض القلوب ما شاء الله باستقامتها بالدين، بمحافظتها على الصلاة، بقراءتها للقرآن الكريم، بخوفها من الله سبحانه وتعالى، لا تؤثر عليها الفتن. وبعض القلوب تتأثر بهذه الفتن فتصبح كالكوز مجخيا. كوب مغلق هكذا موجود الآن، هذا الكوب هكذا صحيح، كالكوز مجخيا هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الآن هذا الكوز مجخي يعني مقلوب، عندما تصب فيه الماء هل يمسك الماء؟ لا يمسك الماء. كذلك القلوب، القلب الذي أشرب بالفتن يصبح كالكوز مجخيا، إذا صبيت فيه الماء هكذا، شفت عفوا، مباشرة ينزل الماء، لا يمسك الماء. كذلك القلب الذي تأثر بالفتن وأشرب بها بالشهوات يصبح هكذا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا قلت له هذا حرام عادي يقول لك لا بأس، وإذا قلت له يعني عنده الحلال والحرام عنده سواء. فأصبح هكذا شيئا فشيئا هكذا، كان القلب هكذا ما شاء الله، ثم أصبح هكذا 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 إلى أن أصبح هكذا، ولذلك شبه كالكوز مجخيا. نعم. Dalam hadis tadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa pentingnya masalah hati dan betapa pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dan jangan sampai kotor. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berbagai macam fitnah-fitnah itu senantiasa akan menyerang hati seorang manusia. Tinggal bagaimana hati tersebut menyikapi. Kalau hati tersebut menolak berbagai macam fitnah tersebut, terbentengi dengan berbagai macam fitnah tersebut dengan membaca Al-Quran, dengan istiqamah di atas agama, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis hati itu punya benteng, punya protek, sehingga berbagai macam fitnah itu akan tertolak dan akan hilang dan tidak akan masuk ke dalam hati jika seorang hamba banyak membaca Al-Quran, istiqamah di atas agama dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan, berbagai atau sebagian hati-hati yang lain ketika datang fitnah, ketika datang syahwat, diterima dengan senang hati, dimasukkan ke dalam hati, sehingga seakan-akan dia tidak takut bagaimana dampak ketika hati itu sudah kotor karena menerima berbagai macam fitnah, menerima berbagai macam syahwat dan syubhat. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi telah dicontohkan oleh Syekh, bahwa hati yang mudah untuk menerima berbagai macam fitnah, terpengaruh dengan fitnah, syahwat dan seterusnya, kondisi hatinya seperti gelas yang terbalik. Tadi Syekh sudah menjelaskan, kayaknya jenengan paham, nggak perlu saya terjemahkan kayaknya ya. Ayo, nah. Jadi seperti gelas terbalik. Tadi beliau juga sudah memberikan misal gimana kondisi kalau gelas itu terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Nggak ngerti mana yang baik, maksudnya dikasih air yang nggak ada manfaatnya. Inilah ya. Dikasih air, nggak ada manfaatnya. Airnya keluar. Nah, jadi tempat ini atau gelas ini yang sejatinya fungsinya untuk menampung air atau menampung sesuatu, karena kondisinya terbalik, akhirnya dia nggak bisa menampung apa saja. Maka seperti itu kondisi hati. Ketika hati itu mudah untuk terpengaruh dengan syahwat, mudah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada, maka kondisinya akan terbalik sehingga dia nggak ngerti mana yang ma'ruf, dia juga nggak mengingkari mana yang mungkar. Di sisi orang yang memiliki hati semacam ini, yang hitam pekat seperti kub yang kebalik tadi, seperti gelas yang terbalik, itu halal dan haramnya sama. Ketika dibilang ini haram, nggak apa-apa.
Ini halal, jadi haram dan halal ini nggak ada efeknya. Halal ya seperti haram, haram ya seperti halal, nggak begitu dipermasalahkan. Maka ini bahayanya ketika hati itu terpengaruh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam asyahawat. طيب هذا القلب قلنا أصبح مجخيا. طيب كيف نصلح هذا القلب حتى يكون هكذا ونصب فيه الماء فيصبح مرتويا؟ أول شيء لإصلاح القلب هو المحافظة على الصلوات في أوقاتها. هذا أول شيء لإصلاح هذا القلب المجخي، هو أن يجاهد الإنسان هذه النفس بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها. هذا أول شرط. طيب. ولذلك لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. لن يصلح هذا القلب أول شيء بالاستقامة على الصلوات. والله لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلاة في أوقاتها. هذا أول شيء لإصلاح القلب، أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها. نعم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه. هذا الرجل من الأعراب، أعرابي، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة: أين محمد؟ فقال الصحابة أشاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إني سائلك ومشدد عليك السؤال. إني سائلك ومشدد عليك السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. قال هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرسلك إلينا رسولا؟ هذا يسأله: الله أرسلك إلينا رسولا؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم نعم. ثم يقول هذا الأعرابي: الله أمرك أن تأمرنا بالصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم يقول: الله أمرك أن تأمرنا بالزكاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم يقول هذا الأعرابي: الله أمرك أن تأمرنا بحج بيت الله الحرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال هذا الأعرابي: لأحافظن على الصلاة وأوتي الزكاة وأحج بيت الله الحرام ولا أزيد على ذلك. فانطلق، يعني ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق هذا الأعرابي فيما قال دخل الجنة. إن صدق فيما قال دخل الجنة. Oleh karena itu, ada sebuah hadis salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama atau di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki yang kami nggak mengenalnya. Artinya istilahnya adalah A'rabi, seorang Arab Badui yang kami nggak kenal dia. Dia datang masuk ke dalam perkumpulan yang kami sedang duduk di situ. Kemudian dia bertanya, mana yang namanya Muhammad? Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan isyarat, menunjukkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu A'rabi tadi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya saya benar-benar ingin bertanya kepadamu dengan sebuah pertanyaan. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya benar-benar ingin tanya kepadamu sebuah pertanyaan. Ketika itu, posisi Nabi Muhammad SAW sedang rebahan, muttaqian, sedang rebahan. Setelah datang orang Arabi tadi, kemudian langsung duduk. Nabi Muhammad SAW langsung duduk, kemudian Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan, wahai Muhammad,
apakah Allah Subhanahu wa taala, Allahu arsalaka ilaina rasulah? Wahai Muhammad, apakah benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu untuk menjadi seorang rasul kepada kami? Apakah benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu sebagai seorang rasul untuk kami dan kepada kami? Ihmarra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marah wajah Nabi Muhammad SAW itu merah ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Arab Badui tadi bertanya lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk kami menegakkan salat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, na'am." Kemudian bertanya lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk kami membayar zakat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Pertanyaan yang lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk kami melaksanakan ibadah haji? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Setelah itu, lihat apa kata Arabi tadi, apa kata orang Badui tadi? Dia mengatakan, kalau seperti itu, maka saya akan menjaga sholat, akan membayar zakat, dan akan melaksanakan ibadah haji saja. Setelah itu dia pergi. Dia pergi. Kalau seperti itu, saya akan menjaga sholat, saya akan membayar zakat, dan saya akan melaksanakan ibadah haji saja. Habis itu pergi. Dan aku tidak akan menambah amal apapun kecuali hanya itu saja tadi. Maka setelah dia pergi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in sadaqal a'rabiyyu fi maqal dakhal jannah. Ini orang tadi, Arabi tadi, Badui tadi, kalau dia jujur dengan ucapannya, benar-benar akan melakukan seperti apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan, mau sholat, mau bayar zakat, mau ibadah haji, dan tidak nambah apapun, maka dia pasti masuk surga. تأملوا معي بارك الله فيكم في هذا الحديث. الزكاة قد تسقط على الإنسان إن لم يكن عنده ما يستوجب الزكاة. إن لم يكن عنده مال فلا زكاة عليه. والحج يسقط كذلك للأعذار. الإنسان إذا لم يستطع فلا إذا لم يكن له قدرة على الحج فكذلك يسقط كذلك الصوم. من لم يستطع إليه سبيل. الإنسان قد يكون مريضا أو كذا أو أي عذر، لكن هل تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال؟ هل تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال؟ لا. إذا لو حافظ هذا الأعرابي على صلاته دخل الجنة. هذه الزكاة تسقط في حال من الأحوال إذا تعذر ما عنده ما يستوجب الزكاة والحج والصيام، لكن إلا الصلاة. لا، وإن كان مريضا يصلي، وإن لم يستطع إلى القيام يجلس، وإن لم يستطع حتى إلى القيام يصلي ولو بالإشارة. إذا لو حافظ على صلاته دخل الجنة. فأول أمر لإصلاح القلب، لإصلاح هذا القلب المجخي، هو المحافظة على الصلوات في أوقاتها. هذا أول شيء للمحافظة على الصلاة في أوقاتها لهذا القلب، حتى نجعله هكذا قليلا قليلا إلى أن يكون معتدلا، وعندما نصب عليه الماء يشرب هذا الماء يكون مليئا. لكن هذا الأمر يحتاج كما ذكرنا، أول أمر هو المحافظة على الصلوات في أوقاتها. Mohon maaf tadi ada yang terlewat sebelum pengucapan tentang hadis Anas bin Malik, cerita tentang Arab Badui. Syekh menyampaikan yang memang belum saya terjemahkan tapi sudah saya tulis tadi, yaitu tentang hati. Tadi beliau menyebutkan hati yang seperti gelas terbalik. Ini kalau gelas sudah terbalik atau hati itu sudah hitam pekat sehingga dia tidak bisa menerima apapun, lalu bagaimana cara menjaga hati tersebut? Bagaimana cara memperbaiki hati tersebut yang sudah kondisinya terbalik dan dibalik lagi agar berbagai macam kebaikan bisa masuk? Itu caranya bagaimana? Maka pertama kali, cara yang paling dilakukan oleh seorang hamba pertama kali
untuk membetulkan hatinya dan memperbaiki hati yang sudah terbalik seperti gelas tadi adalah al-muhafadzah ala salawat fi awqatiha, menjaga sholat di waktu-waktunya. Ini pertama hal yang paling penting agar dapat membetulkan dan memperbaiki hati yang sudah kotor. Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting, yaitu menjaga sholat di waktunya. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa istiqomah. Ini ucapan luar biasa. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa istiqomah apabila dia tidak istiqomah saat sholatnya. Kondisi agama seorang hamba tidak bisa istiqomah kalau sholatnya dia tidak istiqomah dan dia tidak menjaga sholatnya. Tidak ada cara yang paling ampuh untuk mendekat kepada Allah melebihi sholat. Artinya sholat adalah cara yang paling hebat. Sholat adalah cara yang paling luar biasa seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Syekh menyebutkan hadis Anas tadi. Kemudian yang barusan Syekh menyampaikan, perhatikan baik-baik Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah. Ta'ammalu barakallahu fikum fi hadzal hadis. Perhatikan baik-baik hadis ini, hadis Anas tadi, yang dimana seorang badui datang menemui Rasulullah dan seterusnya. Disebutkan di situ ada sholat, disebutkan di situ ada zakat, disebutkan di situ ada puasa dan ada haji. Kita lihat sekarang zakat. Zakat itu bisa jadi jatuh. Seorang tidak membayar zakat karena dia tidak punya uang. Oke ya, kalau nggak punya uang ya nggak ada zakat, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, haji. Kalau dia nggak mampu, nggak punya duit, nggak mampu, nggak ada kesehatan, ya dia juga nggak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, puasa. Ketika seseorang puasa, datang waktu Ramadan, tapi dia sakit dan seterusnya, maka apalagi mungkin punya keadaan tertentu sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka tidak ada kewajiban puasa, tapi hanya mengganti di waktu lain dan seterusnya. Tapi berbeda kondisinya dengan sholat. Zakat bisa jatuh kewajibannya, haji bisa gugur kewajibannya, tapi kalau sholat tidak bisa gugur bagaimanapun keadaannya. Mau sakit tetap ada kewajiban sholat, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, rebahan. Semua kondisi ketika seseorang sakit pun atau bagaimanapun kondisinya, sholat tidak akan pernah gugur dari seorang hamba bagaimanapun kondisinya. Jadi misalkan kalau seorang badui tadi tidak punya uang, berarti dia nggak bayar zakat. Dia nggak punya uang sehingga dia nggak bisa haji. Berarti yang bisa dia lakukan adalah sholat. Jadi ketika dia hanya melakukan sholat saja, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW, dia masuk ke dalam surga. Jadi di sini pentingnya menjaga sholat, dan perkara yang mampu memperbaiki kondisi hati seorang hamba adalah menjaga sholatnya di waktu-waktunya. Nah. Unwanul muhadarah salahul qalbi wa bil Qur'anil Karim. والقرآن الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ويقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك هذا أول شيء المحافظة على الصلاة في أوقاتها. كذلك أشير إشارة الآن إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر ترى آباء في المسجد وقلة قليلة من الشباب هداهم الله بالمحافظة على الشباب، والبقية الباقية تبث في سبات عميق، يعني كلهم نائمون في البيت. يعني ترى المسجد كبار السن والآباء يحافظون ما شاء الله على الصلاة، وبعض الشباب أو قلة من الشباب هداهم الله على الاستقامة بالمحافظة على الصلوات. فهنا يتوجب علينا عندما نحافظ على الصلاة ألا ننسى الأبناء، الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب مسؤول عن رعيته في البيت. فعندما نحافظ على الصلاة لابد أن نجعل هذا الأثر على أبنائنا شيئا فشيئا، أن نأخذهم معنا إلى المسجد، أن نحثهم على أن أمر الصلاة أمر عظيم، أن تؤمن بالله وملائكته وتقيم الصلاة. الركن الثالث من أركان الإسلام ما هو؟ الصلاة.
أن تؤمن بالله ثم وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ثم تقيم الصلاة، الركن الثالث. فلا بد أن ننبه كذلك الأبناء على هذا الأمر بمحافظتهم على الصلاة، أن نأخذهم معنا إلى المسجد. كثير من الناس لا يصلي الصلاة في أوقاتها إلا من رحم ربي، يأتي يصلي الظهر والعصر مع بعض فيتهاون بالصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم نأتي إلى آية الشيخ ترجم هذا أولا ما نأتي إلى آية إن شاء الله. Kemudian kebaikan hati sebagaimana yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. نحن نريد برضه نعمل لهم تحسين تلاوة في سورة الفاتحة. هؤلاء عوام صح. نعمل لهم تحسين، يقرأوا معي، أنا أقرأ الآية وهم يقرؤون معي في سورة الفاتحة. اختصر الترجمة هذه جدا، اختصر نقول لهم تحسين تلاوة في سورة الفاتحة معي 5 أو 7 لغات. Kemudian tema kita tadi adalah membetulkan hati dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka sebagaimana Al-Quran juga dibaca ketika sholat, sehingga cara yang pertama dan cara yang terpenting untuk menjaga hati, membetulkan hati, memperbaiki hati adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu di waktunya. Saya ingin kasih contoh sedikit. Kita sekarang kalau sholat di masjid, subuh misalkan, maka kira-kira yang sholat di masjid kebanyakan mesti adalah bapak-bapak. Ya, kebanyakan adalah bapak-bapak. Anak mudanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para pemuda Islam untuk bisa mengerjakan sholat di masjid. Maka perlu difahami bapak-bapak semua di sini, bapak-bapak atau simbah-simbah, semuanya perlu difahami bahwa kita semua adalah ra'in. Kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau kita berangkat sholat, maka kita juga diperintahkan untuk mengajak anak agar ikut sholat. Kita semua pemimpin dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Istri kita, anak kita, dan seterusnya. Ini adalah apa yang kita pimpin. Maka ajak mereka untuk mengerjakan sholat. Berikanlah peringatan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan sholat di masjid. Sehingga sholat ini perkara yang sangat penting. Sebagian manusia atau sebagian besar manusia, mereka tidak sholat di waktunya. Mereka menggampangkan masalah sholat. Sholat zuhur, sholat asar jadi satu jamak. Padahal nggak ada uzur sama sekali. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah, wailun lil musallin, celaka bagi mereka yang sholat tapi yang sholatnya lalai di dalam sholatnya, bermudah-mudahan dan tidak membahas, tidak memperhatikan waktu sholat. Kemudian barusan saya telah sampaikan bahwa kajian hanya 1 jam saja, sampai 6:30, ternyata cepat juga. Syekh meminta setelah ini ada tahsin Al-Fatihah, ada sedikit tahsin memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول من لا تمد الشفتين. من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نقول نقول هذا سهل. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد لا نعبد لا نعبد إياك نعبد وإياك نستعين كذلك نقول إياك هذا سكت هذا سهل نقول إياك وإيا لا تشديد مع عدم السكت. Ya. Contoh yang kurang tepat atau salah adalah ketika membaca iya. Jadi itu tasydid betul ya-nya tapi jangan ada saktahnya. Iyyaka wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Ihdina as-siratal mustaqim كذلك نقول اهدنا الص لا نمد الشفتين في الشين لا نقول اهدنا الص هذا سهل اهدنا الصا صاصيصو صاصا صاصي صاصو الصراط نعم نقول الصا لا تمد الشفتين في الصاد نعم jangan sampai mencucu ininya apa namanya bibirnya ya لا تضم شفتين كذلك في الشين من الشاء يعني لا نمد الشفتين في الشين ولا نمد الشفتين في الصاد الشاء هذا سهل الشاء من الشاء ليس من الشاء إذا لا نمد الشفتين كذلك في الشين sebagaimana jangan mencucu tadi di shad maka juga di dalam huruf shin seperti tadi barusan Syekh yang mencontohkan. طيب أحسنت بارك الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب هذا سهل المغضوب الضاد تخرج من حافتي اللسان والدال تخرج من طرف اللسان فلا نجعل ولذلك الدال سهلة أما الضاد من حافتي اللسان المغضوب ضاضيض ضضا ضضي ضضو ضن 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 المغضوب لا زال هناك دال نريدها ضاد المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك ننتبه للهمزة في الألف الرحمن نقول الراء وإنما نقول الراء آي أو تبيس الراء نعم نقرأ بترقيق الهمزة نعم طيب سأقرأ صورة صغيرة
بالقراءات العشر. نعم سورة الهمزة. سورة الهمزة بالقراءات العشر سأقرأ. Kemudian sebelum kita buka kesempatan untuk bertanya, beliau ingin memberikan gambaran sedikit tentang qiraah asyr, tentang berbagai macam bentuk membaca dalam Al-Quran, dan semuanya boleh, semuanya adalah sahih dan bersanad. Sehingga beliau mau kasih contoh yang akan beliau baca dengan qiraah asyara adalah surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, dengan bacaan yang mungkin tidak seperti yang kita baca. Jadi kalau jenengan beliau nanti baca, jangan sampai jenengan menyalahkan beliau seperti itu, karena mungkin bacanya agak sedikit berbeda. Nah, habis itu kita buka pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana saqra. Ini enggak usah ditirukan, ini dengarkan aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده 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 كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 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 إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة في عمود ممددة في عمود ممددة. هذه القراءات العشر في سورة الهمزة، وهذه القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فكلها قراءات صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Iya, tadi qiraah asyarah yang dibaca oleh Syekh Dr. Fadlullah As-Sudani hafizahullah ta'ala
Dan semua bacaan tadi pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, sehingga bacaan tadi adalah bacaan yang bersanad, bacaan yang mutawatirah, dan bacaan yang benar dan bukan salah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian soal jawab Pak Karim. Setengah 6. Pertanyaan, oke. Oke, sekarang yang memiliki pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus, Ustadz. Saya mau bertanya, karena saya ini belum ngerti bahasa Arab. Kalau saya membaca Al-Quran kan nggak tahu artinya. Nah, itu boleh nggak kita mentadaburi Al-Quran itu melalui terjemahan Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesia? Nah, yang kedua, kalau kita mentadaburi Al-Quran melalui terjemahan translate bahasa Indonesia itu, kadang ada makna-makna di dalam Al-Quran itu yang kita bertanya-tanya maksudnya apa, artinya apa. Karena saya pernah mendengar kalau kita mendalami Al-Quran tanpa guru, itu nanti syaitan yang menjadi gurunya. Itu benar nggak, Ustadz? Itu bagaimana solusinya untuk kita yang belum paham bahasa Arab untuk mentadaburi Al-Quran, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahu soalan, mungkin asal awal hal yajuzu lana tadabbur Al-Quran atau tarjamah Al-Quran, tarjamah al-mushaf kala al-mushaf tarjamah ila lughat al-Indonesia, hal yajuzu lana tadabbur Al-Quran fi hadhihi tarjamah atau fi hadhihi tarjamah. Itu soal awal. Soal tsani, ahyanan fi ba'd al-ahyan mararna bi ba'd al-ayat lam nafhamha at-tarjamah. قرأنا الترجمة ولكن لم نفهمها جيدا، فنتساءل في هذه الترجمة ما معنى كذا ومعنى كذا، أن هذه الترجمة ترجمة إلى اللغة الإنجليزية لكن لم نفهمها جيدا. هل حين ذلك سمعت بعض المقالة أن من تعلم القرآن بدون شيء فكان الشيطان شيخا له. هل هذه المقولة صحت أو لا؟ المخرج لنا يعني الأبواب التي لا يعرف اللغة العربية في أدب القرآن. طيب، الأخ يسأل سؤال. أولا، ما يتعلق بتلقي القرآن الكريم، الأصل في قراءة القرآن المشافهة، يعني أن تقرأ على شيخك أو على شخص تحسن التلاوة. هذا الأصل في قراءة القرآن، تقرأ عليه ثم يصحح تلاوتك. الإنسان هذا هو الأصل، لأنه لابد من المشافهة بالتلقي في تلاوة القرآن. الإنسان قد يجتهد بنفسه فيحصل منه الخطأ، يعني مثلا أحيانا يحفظ بنفسه فيحفظ خطأ، فيصحح التلاوة على شيخ أو على كذا ويقرأ عليه القرآن، إلا إذا لم يتعذر عنده الأمر، وهذا في عصرنا لا يوجد فيما أعتقد. فمثلا في القرية أو في المسجد تصحح التلاوة على شيخ أو على إنسان تلاوته جيدة يحفظ أجزاء من القرآن التلاوة. أما مسألة شيخ الشيطان هذه، فنحن دائما نقول نرغب الناس في حفظهم القرآن الكريم وفي تلاوتهم القرآن الكريم، وأن يصحح بقدر ما استطاع الواجب عليه. الفاتحة، يعني مثلا الآن يصحح الفاتحة، لابد لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا بد يصحح قراءة الفاتحة جيدا. عندما مثلا نقول إيا بالتخفيف، هذا معناه ضوء الشمس. شوف يتغير المعنى كيف، إيا ليس إيا بالتخفيف. فلا بد يصحح التلاوة في أقل شيء ما يجب عليه في الصلاة، الفاتحة، الصور الصغار التي يتعبد بها، وبعد ذلك يجتهد في
حفظه للقرآن الكريم. نعم. التدبر الشرح يعني مثلا لأنه أصلا لا يعرف اللغة العربية، لابد إنما بالترجمة يتدبر لأنه يفهم بلغته. ما يتعلق بالترجمة، الإنسان لأنه لا يعرف العربية ولا لم يتعلمها، فمن خلال استماعه لشرح الآيات باللغة لغة البلد أو الإندونيسية أو الإنجليزية أو كذا، يستطيع أن يتدبر هذه الآيات. عندما تسمع الله سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما معنى ضنكا؟ لكن عندما تسمع شرح هذه الآيات، الله ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعندما تقرأ هذه الآيات قد لا تفهم باللغة العربية الشرح، لكن بالبهاسة أو بأي لغة كانت سيتضح لك المعنى المقصود وتستوعب أكثر فأكثر. نعم، فلا بأس في ذلك الإنسان ما دام يفهم الشرح ويتدبر بأي لغة، المهم يفهم بها القرآن الكريم، شرح الآيات وتفسير الآيات باللغة مثلا البهاسة أو باللغة الإنجليزية أو بأي لغة كانت. نعم. Iya, tadi Syekh menyebutkan satu hal yang mungkin sedikit tambahan faidah, bahwa sebelum saya jawab pertanyaan Pak Agus tadi, membaca Al-Quran itu dengan cara musyafahah. Membaca Al-Quran, kita bicara membaca Al-Quran dulu dengan cara musyafahah. Musyafahah itu adalah kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran di depan guru, talaqi di depan guru, sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita baca sendiri sehingga kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, apalagi nanti sampai pada tahapan menghafal, bisa jadi nanti kita menghafal Al-Quran tapi dengan cara yang salah. Sehingga cara atau metode dalam membaca Al-Quran yang betul adalah musyafahah, membaca di hadapan guru, sehingga guru tadi membetulkan bacaan-bacaan yang mungkin kurang tepat. Itu cara metode yang paling betul di dalam membaca Al-Quran. Dan kita sebagai seorang awam, maka minimal mungkin kalau tidak bisa membaca atau membetulkan semua bacaan yang ada dalam Al-Quran, maka kita sebagai seorang awam minimal memperbaiki bacaan apa yang kita baca ketika sholat. Paling penting adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun sholat, maka maksimalkanlah kesempatan yang ada untuk belajar tata cara membaca Al-Fatihah yang benar di hadapan guru yang memang sudah memiliki kapabilitas tentang membaca Al-Quran yang benar. Setelah Al-Fatihah baru nanti surat-surat pendek yang memang sering kita baca di sholat, sehingga apa yang kita baca di sholat ini sudah sesuai bagaimana cara membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian terkait masalah mentadabburi Al-Quran dengan terjemah atau dengan membaca terjemahannya, maka kata beliau tidak masalah, karena memang kita nggak bisa mengetahui bahasa Arab, maka silahkan diperbolehkan untuk mentadabburi isi Al-Quran, memahami makna-makna dalam bahasa Arab dalam Al-Quran dengan membaca terjemah ayatnya. Kalau bisa bukan hanya terjemah saja, tapi ditambah dengan tafsirnya, sehingga terkadang memang seperti yang tadi disampaikan, kita melihat terjemah saja kadang belum bisa paham maksimal ini maksudnya apa, kok seperti ini, bagaimana maksudnya. Maka ketika kita membaca terjemah dan belum bisa dan belum mendapatkannya, maka ditambah dengan tafsir ayat tersebut sehingga lebih faham. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Adapun tadi kalau kita tidak belajar dengan guru, maka bisa jadi guru kita adalah syaitan. Maka bisa jadi saja demikian, khususnya dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung warahmatullahi. saja, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Wallahu la yahdil qaumal fasiqin dan Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bahkan ada yang pakai Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Yang terjemah bebasnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah pada kaum yang fasik, dan Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang zalim, yang fasik, bahkan kafir sekalipun, pada akhirnya mereka mendapat hidayah dan masuk Islam dengan baik. Lalu bagaimana dengan tafsir ayat tersebut? Syukron. Afwan. هذا سائل يسأل أن في القرآن ذكرت بعض الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين أو والله لا يهدي القوم الظالمين كما عرفتم، ولكن في هذه الآية فهمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الهداية إلى الفاسقين أو إلى الظالمين، ولكن في الميدان أو في الميدان يعني نرى أن بعض الظالمين أو بعض الفاسقين أو بل بعض الكافرين هداهم الله تعالى. فكيف تفسير هذه الآية أن الله تعالى لا يهدي القوم الفاسقين ولكن الفاسقون فيما رأيناهم هؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الهداية والكافرون كذلك هداهم الله تعالى إلى الإسلام، فما تفسير هذه الآية؟ طيب، وهناك آيات تقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين الظالمين الفاسقين، يعني عدة آيات تخبر أن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الفاسقين. وفي آيات أخرى إن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يهدي من يضل ولا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، فالله سبحانه وكذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين وردت في 4 آيات في القرآن الكريم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين وردت في 4 آيات في القرآن الكريم. نعم، ممكن تبين هذه الآيات ثم نشرح مرة أخرى. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam ayat yang mirip, semisal memang betul disebutkan di tempat atau di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda. Tadi seperti yang disebutkan oleh Syekh, karena Syekhnya ngomongnya cepat sekali sehingga saya belum sempat untuk menulis innallaha la yahdil qaumal fasiqin wallahu la yahdil qaumadz zalimin, kemudian Allahu la yahdil wallahu la yahdi kaidal khainin, dan berbagai macam redaksi ayat yang Allah taala sebutkan terkait masalah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. وهذه الآية إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا عموم معناه في الخصوص، يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا الإنسان يكون ظالما ويظلم الناس، فالله سبحانه وتعالى يهديه ويرشده إلى الصواب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إن الله لا يهدي القوم الظالمين عموم في معناه خصوص. نعم، فالظالم قد يستمر في ظلمه ويكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية فيهتدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يصبح المسلم يصبح مسلما ويمسي كافرا وهكذا القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يستمر في طغيانه وفي ظلمه إلى أن يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك، وقد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه في آخر حياته أو في فترة ولايته للناس، فيرد للظالمين ما أخذه منهم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يسأل الله الثبات دائما على الدين، يسأل الله الثبات على الدين. نعم. Oke, kemudian penjelasan ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, maka ini adalah ayat yang umum, tidak bisa kemudian diberikan kepada person-person yang kita lihat mungkin dia adalah orang yang zalim. Sehingga ayat ini bicaranya adalah umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.
Tapi perlu diketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya ada seorang hamba yang dia pantas layak untuk mendapatkan hidayah karena mungkin hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah terima taubatnya dan Allah berikan hidayah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupannya. Jadi ayat terkait masalah innallaha awallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, itu adalah orang-orang yang zalim yang sifatnya umum. Adapun person per person, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dari sini terkait masalah berbedanya atau berbolak-baliknya keadaan seorang hamba yang dulu mungkin berbuat zalim kemudian diberikan hidayah oleh Allah, kemudian menapaki jalan hidayah, maka di sini pentingnya seseorang yang telah mendapatkan hidayah untuk selalu minta sabat, untuk selalu minta istiqomah kepada Allah agar dia atau agar Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikkan atau tidak membalikkan keadaannya yang dia sebelumnya mendapatkan hidayah kemudian dia tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin wallahu taala a'lam bis-shawab. طيب نختم بواحد منهم يقرأ سورة الفاتحة في الأمام. أيوة. أنت اختار. نريد واحدا kemudian نختم به يعني عفوا يقرأ لنا سورة الفاتحة أمام هنا معي. صحيح سورة أمامي هنا. Ya, kemudian setelah ini penutupan, kata beliau minta salah satu dari panjenengan yang siap untuk membaca Al-Fatihah di depan. Duduk di sini nggak apa-apa, nanti saya giliran duduk di bawah, alhamdulillah. Ya, yang siap untuk membaca Al-Fatihah dipersilahkan, dan itu menjadi monggo, Pak. Sebentar. Walladzi yakhtar nafsahu wala anta takhtar. Hunaka ya. Monggo dipersilahkan. تعال يا شيخ يأتي لنا هنا حتى انظر له. Oh ya, karena tadi thariqah atau cara membaca Al-Quran itu adalah di hadapan guru, jadi jangan jauh-jauh, sini aja gitu. Ya, wallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن إنما الرحمن الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنهم حركات. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين.
مد لازم 6 حركات. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله. بس ما شاء الله. الله فيك. بس انتبه للشين ها. من الشاء من الشاء من الشاء من الشاء من الشاء الرجيم 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 المغضوب عليهم. المغضوب عليهم. أحسنت. شكرا. شكرا ما شاء الله. خلاص بدأت الأخير. طيب من؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا sampai. لا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. صحيح. عندك مثلا عندنا من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. هذه منها. من الشيطان الرجيم. كذلك بسم الله الرحمن. بسم الله هذا لا. بسم الله الراء. بسم الله الراء. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم نعم. ولا الضالين. الضالين إنهم حركات. ولا الضالين. ولا الضالين. ما شاء الله صحيح. Masuk. ما شاء الله.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. saya bahagia bisa bertemu dengan di majlis barakah ini. Alhamdulillah, masya Allah. فأنا سعيد جدا بلقائكم. هذا sedikit إن شاء الله. سعيد بلقائكم في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي أعمالكم، وبإذن الله تستمر هذه الجلسات أكثر فأكثر، ونتدارس مع بعضنا البعض في تلاوة القرآن وتحسين القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم ورفع قدركم. أسأل الله أن يجزيكم عنا كل خير وعلى صبركم وتحملكم هذا المجلس. أختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Nah, tadi beliau juga sudah menerjemahkan yang beliau sampaikan ke bahasa Indonesia. Jadi kiranya nggak perlu saya terjemahkan lagi. Intinya beliau bahagia bertemu dengan panjenengan semua. Semoga ke depan bisa sering lagi bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Kemudian terakhir beliau tadi berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perbuatan kita, memberkahi waktu kita, memberkahi keluarga kita, dan juga semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan di waktu pagi hari ini. Ini mungkin yang bisa saya terjemahkan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang di dalam proses menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fadlullah As-Sudani hafizahullah taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله إن شاء الله السنة يعني بعد سنة سأتقن البهاسة بإذن الله. يكون لها لقاء آخر. أنا الآن أتعلم البهاسة مع زوجتي. ما شاء الله. ما شاء الله. زين. الأولى. موحدين. أيوة. إن شاء الله بعد سنة ويكون لها مجلس هكذا yakunu bil bahasa insyaallah biidznillah. Masyaallah, tahun depan insyaallah datang ke sini lagi dan saya tidak perlu duduk di sini. Karena beliau tadi insyaallah tahun depan semoga bisa diberi kesempatan untuk ke sini lagi tanpa ada penerjemah, sehingga beliau akan menerjemah langsung menggunakan bahasa Indonesia, karena sekarang ini beliau sedang belajar bahasa Indonesia bersama istri beliau, karena istri beliau orang Bandung, orang Indonesia. Terima kasih, jazakumullahu khairan.